بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، جب کسی نے اپنا علاج کروانا ہوتا ہے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتا ہے۔ جب کسی نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے تو اچھے سے اچھے ہاسپٹل کا، ادارے کا انتخاب کرتا ہے۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے، ہم منہ اٹھا کے کسی سے بھی دین لے لیتے ہیں۔ جب اپنا ایمان بچانے کی بات آتی ہے، ہم کسی بھی انجینئر پروفیسر کو اپنا راہبر اور پیشوا بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے ادارہ کون سا ہے، اس کی کیا تحقیقات ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے انجینئر محمد علی مرزا پہ تقریباً 18-20 مہینوں سے کام کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی بے شمار تحقیقات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں نے بتایا یہ بندہ انکمپیٹنٹ ہے، ایسی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ جس کو اپنی محقق اعظم بنا لیا وہ اپنے زوم میں۔ میرے بھائیو، آج میں دکھاؤں گا کہ یہ بندہ کیسے اپنی تحقیق پیش کرتا ہے اور کیسے پیش کر کے کیسے لفاظی کرتے ہوئے اپنا علمی روب جھاڑتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ بندے کا مطلب یہ تحقیق کا لیول ہے۔ یہ سب سے پہلے سنیں انجینئر صاحب دعویٰ کیا کر رہے ہیں۔ اور خود عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے ہیں، 1933 سے 1999 تک۔ یہ ایک اور سنیں۔ اور عبداللہ بن باز نے جو نماز نبوی کا طریقہ چھاپا ہے اپنا، مفتی اعظم سعودی عرب 1933 سے 1999 تک، 66 سال تک، انہوں نے اب کیسے انجینئر علی مرزا صاحب نے اپنا علمی روب جھاڑا۔ ان کے فیور میں بن باز رحمہ اللہ کی بات آ رہی تھی کہ وہ مفتی اعظم رہے 1933 سے 99 تک، 66 سال۔ اس کو بڑا فوکس کیا، 66 سال جو عبداللہ بن باز 66 سال مفتی اعظم۔ میرے بھائیو، سب جھوٹ ہے۔ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ پہلی تو بات ہے، ان کا نام ہی عبداللہ نہیں ہے، ان کا نام تھا عبدالعزیز بن باز، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز۔ عبداللہ ان کے والد کا نام تھا۔ مطلب میں آپ کے سامنے بیٹھوں اور میں آپ کو یہ کہوں کہ واقعہ کربلا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، آپ کو کیا جاہل بندہ ہے تو یار، تجھے یہی نہیں پتا واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے؟ تمہیں یہی نہیں پتا، مجھے یہ کہو گے؟ لیکن یہ ایک بندہ جو کہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام لینا ہے، ان کا نام بدل کے جی عبداللہ بن باز باپ کے نام سے نسبت لا رہا ہے۔ اچھا، دوسری چیز اس نے کہا کہ 66 سال تک وہ مفتی اعظم رہے، 1933 سے 99 تک۔ سفید جھوٹ ہے۔ وہ مفتی اعظم بنے ہی، جو ان کا گرینڈ مفتی ہوتا ہے، وہ بنے 93 میں تھے۔ یہ دیکھیں کہ فرام 1993 until his death in 99، کہ 1993 سے 1999 تک وہ مفتی، گرینڈ مفتی رہے ہیں۔ مطلب کیسے اس نے بنایا 1933 سے 99 تک۔ اچھا، مزے کی بات میرے بھائیوں کہ جو ان کا گرینڈ مفتی کا یہ جو عہدہ ہے نا، یہ عہدہ ہی 1953 میں بنا ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو ان کے جو گرینڈ مفتی تھے وہ تھے محمد ابن ابراہیم آل شیخ 1953 سے 1969 تک۔ پھر پوزیشن جو تھی وہ ابولشڈ ہو گئی تھی 1969 سے 93 تک۔ پھر 93 میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کو گرینڈ مفتی بنایا 99 تک۔ اور اس کے بعد جو اب بھی ان کے ہیں، جو عبدالعزیز ابن عبداللہ آل شیخ جو ہیں، وہ اب ان کے گرینڈ مفتی ہیں۔ مطلب یہ ایسے جھوٹ بولتا ہے، ایسے تحقیقات پیش کرتا ہے اپنا علمی روب جھاڑنے کے لیے۔ یا آپ ان دونوں کلپس کو دوبارہ ایک دفعہ سنیں۔ اور خود عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے ہیں، 1933 سے 1999 تک، 1933 سے 1999 تک، 1933 سے 1999 تک۔ اور عبداللہ بن باز نے جو نماز نبوی کا طریقہ چھاپا ہے اپنا، مفتی اعظم سعودی عرب 1933 سے 1999 تک، 66 سال تک۔ دیکھیں میرے بھائیو، یہ بندہ ایسے تحقیقات پیش کرتا ہے، لفاظی کرتے ہوئے اپنی اتنی مضبوطی سے بیان کرتا ہے، آپ کہتے ہیں واہ یار انجینئر صاحب کیا علمی لیول ہے آپ کا۔ اب میرے بھائی، اس نے ایک اور چیز اسٹیبلش کی۔ اب ان کی فیور میں بات جا رہی تھی بن باز رحمہ اللہ کی، جی ان کو مفتی اعظم یہ اتنا اس نے پرچار کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ ایک اور چیز سنیں، دیکھیں انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں امام اعظم چھوٹا ٹائٹل ہے، وہ تو اسپیسیفک ہو گئے، سارے اسپیسیفک کو جمع کر کے آپ امام اعظم کہہ دیتے ہیں، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑے کو۔ ان کو پتہ ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے ایک اپنے کسی بزرگ کے بارے میں امام اعظم کلیم کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ان کو ہی آپ کہیں۔ اب انجینئر صاحب یہاں پہ اینٹی حنفی جو بندے ہیں، جو احناف کی نفرت میں، مطلب احناف جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ اب یہ اس پہ رد کر رہا ہے کہ اب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ پہلے کرا رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہمارے جو امام اعظم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیو، اگر تو کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ
کہ इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करते हुए कि इमाम आज़म अबू हनीफा, ये बंदा मतलब ऐसा बंदा गुमराह क्या, इसको तो आप कुफर की हद तक चला जाएगा, ऐसा कोई कहते हैं। लेकिन जब अहनाफ कहते हैं वो अल्लाह के नबी से मुकाबला करते हुए नहीं कहते, बल्कि वो अपने जो आइमा मुज्तहिदीन है या अपने दौर के जो इमाम है उनसे मुकाबला करते हुए कहते हैं कि उनके मुकाबले में इमाम अबू हनीफा जो है ये इमाम आज़म है। और ये वही नहीं, अहनाफ ही नहीं, बल्कि उनके जो दूसरे मसलिक वाले हैं जैसे इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह, वो अपनी किताब तज़किरतुल हुफ़ाज़ में उन्होंने इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म लिखा है, जिसका तज़किरा इंजीनियर साहब अपनी वीडियो में बेशुमार दफ़ा कर चुके हैं, इमाम ज़ाहबी इनके हवाले से। 852 हिजरी, और उनसे भी पहले इमाम ज़ाहबी अल मुतवफ़ा 748 हिजरी, उनकी किताब है सियर आलामुन नुबला, इन दोनों में ये वाक़या मौजूद है। वो उनको इमाम आज़म कहते हैं। तो इसका मतलब ये एक बच्चे के कॉमन सेंस की बात है कि जब अहनाफ कहते हैं कि इमाम आज़म, वो बाकी आइमा से मुकाबला कर रहे होते हैं, ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ऐसे ही है जैसे अब इंजीनियर साहब कहेंगे कि मैंने इनको मुफ्ती आज़म इसलिए कहा है, इसलिए नहीं कहा कि हमारे तो सबसे बड़े मुफ्ती आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर इनको क्यों कह रहे हैं? मतलब जब मुफ्ती आज़म इनको कहा है तो अल्लाह के नबी के मुकाबले में नहीं कहा है, बल्कि सऊदीया में जितने मुफ्ती थे उनमें सबसे बड़ा मुफ्ती है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं कायदी आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तो इसका मतलब हम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की तरफ निस्बत कर रहे हैं। क्या हमारे जो सबसे बड़े जो कायद और रहबर हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? वही हैं। लेकिन जब बच्चे को पता है, जब हम कायदी आज़म कहते हैं तो बड़े सगीर के जो जितने भी लीडर थे उनमें सबसे बड़े थे। ये बात इतनी बच्चों वाली बात, लेकिन अहनाफ के बुक्स में ये बंदा यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, अब देखें कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा कहानी कैसे कराता है। आप मतलब ऐसे माहौल बनाता है, सोच जोड़ता है और कैसे कहानी कराता है, सुने। के बाद भी जो मुफ्ती आजम बने वो भी आपको पता है, ये सारे जितने इनके मुफ्ती हैं सारे नाबीन हैं। आपने देखा है अभी भी जो हैं वो भी नबीन है। बेसिकली ये एक खेप थी इनकी उस वक्त स्टूडेंट्स की, तो आशोबे चशम की एक वबा आई थी अरब के अंदर ना, उसमें ये सारे स्टूडेंट्स नाबीना हो गए थे। ये नहीं है कि भाई सऊदीया वाले ढूंढते हैं जो नाबीना हो उसको मुफ्ती आजम लगाना है, नहीं, ये वो उसी खेप का हिस्सा है। ये लाइक 3 स्टूडेंट्स थे उस वक्त के, तो इन सारे बच्चों की आंखें बिन बाज जब यानी मुफ्ती आजम बने हैं सऊदीया के, उस वक्त उनकी बिलो 30 उम्र थी। 18 साल की उम्र में उनकी आंखों का मसला शुरू हुआ, 20 साल तक बिनाई चली गई थी। उससे पहले वो तालीम हासिल कर चुके हुए थे और वही उनकी फिर चली आगे। तो चूंकि वो सारे वो नाबीना सारे इसलिए ये अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कैसे इसने कहानी बनाई है। किसने ऐसे अपने जो इसका दिमागी फतूर है ना, इसको ऐसे कहानियां बना के वो आप लोगों के सामने पेश करता है और आप लोग खरीद भी लेते हैं, मतलब मानना शुरू कर देते हैं कि जी एक खेप थी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की, इनमें वबा जली, अचूबा चशब, पता नहीं क्या लफ्ज़ बोला है कि वो वाली वबा आई थी। इतना मुश्किल लफ्ज़ कि कहेगा वाह इंजीनियर साहब क्या आपका इल्मी लेवल है, इतना इल्म सीखा कहाँ से आपने, आप तो बहुत बड़े मुहक्किक हो गए। मतलब ये तासुर देने के लिए, अपना इल्मी रोब झाड़ने के लिए। जी वो एक खेप थी, ये सारे नबीने इसलिए होते हैं, ये एक मतलब कि एक बैच था, वही जो है एक काबिल स्टूडेंट थे, उन्हीं में से कोई ना कोई मुफ्ती बनता है, ग्रैंड मुफ्ती। झूठ बोल रहा है इंजीनियर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं मेरे भाइयों, ये बंदा झूठ बोल रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कि एक हवाला देता हूँ। इन 1927 मतलब 1927 में जब वो 16 साल के थे, उनकी जो आईसाइट थी वो लूज होना शुरू हो गई थी और 20 साल की उम्र में वो कंप्लीट नबीना हो गए थे, बिन बाज रहमतुल्लाह। ठीक हो गया। अब इसने कहा है कि उनकी एक ना खेप थी, अभी करंट मुफ्ती हैं ये भी उसी खेप का हिस्सा हैं, ये वो ना, यानी कि 20 साल की, ये तो इंजीनियर साहब भी मानना है कि 20 साल की एज में उनकी जो थी बिनाई जा चुकी थी। अब ये देखें आपके अब्दुल अजीज़ बिन बाज रहमतुल्लाह पैदा कब हुए थे? ये 1912 में पैदा हुए हैं, ये आपके सामने, ये 1912 में पैदा हुए हैं। अच्छा, अब जो इनके जो करंट मुफ्ती है, ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज़ आले शेख, मेरे भाइयों ये पैदा हुए हैं 1940 में। अब आप देखें कि बिन बाज की बिनाई जो है वो 1932 में चली गई है। बिन बाज रहमतुल्लाह 1932 में बिनाई जा चुकी है और जो अभी करंट मुफ्ती ये पैदा ही 1940 में हुए हैं। और ये एक खेप कैसे हो सकती है? ये बैचमेट कैसे हो सकते हैं? मतलब कैसे इंजीनियर साहब आप कहानी कराते हैं? किस तरीके से आप कहानी कराते हैं? मतलब जो कि अभी करंट मुफ्ती हैं, जो करंट मुफ्ती हैं, इनकी ये पैदा ही 1940 में हुए हैं और इंजीनियर अली मिर्ज़ा के वो जो बिन बाज रहमतुल्लाह उनकी बिनाई 1932 में जा चुकी थी। कैसे कहानी कराई?
मेरे भाई ये सामने नाम तक गलत बोल रहा है, फिर मुफ्ती आजम, फिर एक खेप, नबीना, अचूबा, चशब, दिसंदा, मतलब ऐसे अल्फाज आम बंदा के। इंजीनियर साहब क्या मुताला आपका, वाह 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 वाह, क्या तहकीक पाई है आपने, क्या अंदाज है तहकीक का। झूठ बोलता है, ऐसे ही दीन के बाकी उमूर पे भी अपनी तहकीकात को लफाजी करते हुए पेश करता है, और आप कहते हैं यार वाह क्या बात है। मतलब इस तरीके से झूठ बोलता है, वो सच लगता है आप लोगों को। इसलिए वेरीफाई भी किया करें, जब अपना ईमान बचाना है उसमें तहकीकात करें, अच्छे से अच्छे आलिम की तरफ रुजू करें, उसमें अच्छे से अच्छे इदारे की तरफ जाए जहां से आप अपना ईमान बचा सके। ऐसे यूट्यूब पर बैठ के मुंह उठा के हर बंदे से आप करेंगे तो ऐसे ही यही हाल होगा। मैंने आपके सामने हकायक रख दी हैं, हकीकत आपके सामने है। अल्लाह से दुआ है कि इंजीनियर साहब की अल्लाह ताला सच कहने की तौफीक दें, और आप लोगों के सामने है कि इंजीनियर साहब किस तरीके से अपनी तहकीकात पेश करते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बल्कि मैं एक और बात बताता चलूँ कि मैं इंशाल्लाह मंडे से 7:30 से हर मंडे को मैं एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि मैंने इंजीनियर को क्यों छोड़ा। जो लोग इंजीनियर अली मिर्ज़ा के सहर में मुब्तला हो चुके थे, उसके बाद उन तक इंजीनियर की हकीकत खुली, जब उनको पता चला ये बंदा तो फितना फैला रहा है, और उन्होंने उससे इलाने बरात का इजहार कर लिया। और अगर ये उन लोगों के लिए वो आएँ, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करें, अपनी लाइफ स्टोरी बताएं कि क्या हुआ, क्या बीती उनके साथ कि उन्होंने इंजीनियर को छोड़ा, ताकि जो लोग अभी तहकीक के दरमियान में, जिनको पता नहीं है कि इंजीनियर ठीक है या कौन ठीक है, उनकी रहनुमाई हो सके। इंशाल्लाह मैं लिंक भी दे दिया करूँगा हर पीर को 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। हाफिज़ वक़ार को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।